पश्चिम बंगाल की नदिया जिला पुलिस ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। घर से रास्ता भटक कर निकले 5 साल के मासूम बच्चे को सुरक्षित बचाकर पुलिस ने मात्र कुछ ही घंटों के भीतर उसके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस की इस तत्परता और संवेदनशीलता की इलाके में काफी सराहना हो रही है। जानकारी के अनुसार शांतिपुर थाने के सब इंस्पेक्टर नंददुलाल हाजरा शांतिपुर गयासपुर पंचायत क्षेत्र में गश्त पर थे। इसी दौरान उनकी नजर सड़क पर अकेले घूम रहे पीले रंग की टी-शर्ट पहने एक छोटे बच्चे पर पड़ी। संदिग्ध लगने पर जब उन्होंने बच्चे से पूछताछ की तो वह कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं था। अधिकारी ने बिना देरी किए बच्चे को अपनी पुलिस गाड़ी में बैठाया और शांतिपुर थाने ले आए। इसके बाद थाने के प्रभारी अधिकारी काजल बनर्जी की देखरेख में बच्चे के परिवार की तलाश शुरू की गई। सोशल मीडिया और स्थानीय नेटवर्क की मदद से कुछ ही घंटों में बच्चे के घर का पता लगा लिया गया। जैसे ही बच्चे के परिजनों को खबर मिली, वह दौड़ते हुए थाना पहुंचे। बच्चे को सही सलामत देखकर परिवार के सदस्य भावुक हो गए। बताया गया है कि बच्चा शांतिपुर के बाबला पंचायत स्थित प्रमोद नगर का रहने वाला है। বাচ্চাটাকে কোথা থেকে কিভাবে পেলেন? বাচ্চাটা আমাদের শান্তিপুর এরিয়ারই একটা ফাঁকা জায়গায় একা এমলেসলি ঘুরছিল। তো লোকাল পাবলিক কিছু আমাদের খবর দেয়, পুলিশ আমাদের পিসি পার্টি আমাদের অফিসার যায় সেখানে, আমাদের নন্দবাবু পৌঁছায় এবং বাচ্চাটিকে দেখে যে ওর নাম এবং বাবার নাম শুধু বলতে পারছে, ঠিকানা বলতে পারছে না। তো আমরা বিভিন্নভাবে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ওর ছবি এবং বিভিন্ন জায়গায় করতে থাকি, চেষ্টা করি খোঁজখবর নেওয়ার। আশেপাশে খোঁজখবর কিছু না পারায় আমরা থানায় চাইল্ড ফ্রেন্ডলি কর্নার যেটা আছে সেখানে এনে রিকভারি হিসেবে রাখি। আমাদের মহিলা পুলিশ কর্মী সিভিলে ওর সঙ্গে টেক কেয়ার করে, ওকে খাওয়া দাওয়া বা অন্যান্য ওর প্রাথমিক। আমার এক নাতিটা সকালবেলায় বাড়ি থেকে কোথায় বেরিয়ে গেছিলো, তখন আর একে পাওয়া যায়নি। শান্তিপুর থানার পুলিশের হেফাজতে বাচ্চাটি ছিল, তাই এনারা একে দায়িত্বে রেখেছিলেন। আমি এখন নাতিটাকে পেয়েছি। কিভাবে খবর পেলেন থানায় আছে? ও পাশের থেকে ফোনের মাধ্যমে জানা গেল যে বাচ্চাটি ওখানে আছে। ওর বাবা মা এখানে থাকে না। আচ্ছা, কোথায় ও থাকে? বাচ্চাটি আমার কাছেই থাকে, ও আমাদের এখানেই থাকে। আচ্ছা, বাবা মা মানে একে রেখে আচ্ছা, কখন থেকে বেশি হয়েছিল? কখন থেকে পাচ্ছিলেন? কখন হারিয়ে? ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।